chongbari ganai phairerok dal bidal bodol yakari phairerok haikena nukjakha Fasalo 48 constituency ni bising khopjangnai Bottala bisi hantopsa parani 17 family ni 53 voters of the promothani banaram phika borongno dol bodolo khabam harka tini je oro je joining program khana mane abo oro bo amsa yo bo bisi khopjak Poilano good evening Hanjaka ham Nomi Koktum Sunero news media friend Tuntunino actually Koramsara Bidan Sabha ni bisingo Bottala bisio kaya hamto para inotunai Jotindra Tripurani Duma bai bini netrito bai CPM Congress or BJP bongno yakare tini Pramotha Partio 17 Poribar 56 voters boktunai tini Pramotha Party Bubagrani Duma bai boktunai Bubagrani Adorshono Sajago Agamini Tinangni je Wansoboy tuni Pramotha bok pai Samilongka ang actually Koromsa block committee president ngoy ang bongnotune lamsogo boktunai agami je Tinango je choba jini je greater Tripura land আর যে যিনি যে পার্মানেন্ট সলিউশন কনস্টিটিউশনাল যে সাংবিধানিক অধিকার লড়াই খানে জবা খানে বক্তরে ত্রিপুরা মথাকা ফাই জবাই যোগদান noni je opote korom sora constituency noro ke play na hene apni noni busurate ashabadi তাকলাই চং যিনি 48 করম সারা যে বিধানসভা 2023 যিনি ওর যে ক্যান্ডিডেট যে চিনর যে চংমারি যে ক্যান্ডিডেট পল দাংসুনি যে নেতৃত্বে তাকলাই চং 48 করম সারা অ্যারাউন্ড 43,907 ভোটার जों तागलाय निश्चित जे जेहेतु रेकर्ड संख्यक लागाय जों इनि जे पल दांसुनो बबाग्रानि जे तुइदुलमा बाय बबाग्रानि दागि मुंबाय जों इनो बनो ताबां बुबाय कापलायगा होननानै जों जत पुइतो सायखौ नों जे बीजेपी सीपीएम याकारि जे त्रिपुरा मथानि बाना रंखा नों कामनि बागै फायमा खालायखारो जों खाय आगे तो 2000 माने जब 17 जों माने बीजेपी जों खाय दङ इगे दाबो इगे 2017 नि जों हामानि जों 2018 गो जों जे विधानसभा अंखा जों जतनो जों बाक्साकै बीजेपी ने बरखा दाबो जों 5 बोसोर धरे जों तंखा बीजेपी यो इगे तागजे जों तंमानि जों कोनो किछु अंगिया जोंनो कनि कुसो लामसौया जों जिनि न तय बिमाने जों तय मैया जों कारेन्ट तो माखाथि আছে कारेन्ट मानफुं जों तयनि असुबिदा जों कुनो जिनि पारानि चेररक लामा कलमा गामंगिया जिनि चेररक कुनो माने चाकरि नौकरी बा कुनो सुजुग सुबिदा माइया ओंखाय रेगा जों अब बारिया जों अबनि बागै जों बेखुब नांजाखा जों कायसे आं बीजेपी नि कर्मी दंमानि आं आगे भोट प्रेसिडेंट खायनो भोट सेक्रेटारि दंमानि न आं प्राय माने विधानसभा पार खायया इनकाय लोकसभा पार खायया इनकाय एडीसी पार खायया आं ताबखाय आं कोनो पद लालिया ताबक बक आन पद जंगरफुं आं लाया हिंका आन बक एसटी मोसनि प्रेसिडेंट जंजा आं अबनो आं लाया हिनि गसियनो आं ताबक त्रिपुरा मोथानि बानारमय आं त्रिपुरा मोथा फायनानि बागै आं बनो लामसंनानि बागै दिनै बुबागारानो जों हामजागै जों बनो खाखायनो जों बनो हामजागै आं बनो ताक अजागागो त्रिपुरा मोथानि बानारमय आं फायगा बुस्कानि साल रगलेनि सामना हारमो आदे बासकांनि तो जों त्रिपुरा मोथानो न तगय माने जिनि न जों त्रिपुरा मोथानो खायैनो कापलाय खायैनो जिनि 48 करमसरा आं 17 नम्बर भोट देयो जोंनिनो जिनि सेन्टार देयो जों कापलाय खे जिनि बल दांसुनो जों बिराट भोट बाय जों कापलाय खेना बगाय जों अनेक सक्सेस के जों माने वान सगै दङो जिनि पारानि जतनो जों माने जों जतनो सागै अबनो जत जिनि रत आरो बीजेपी हिनै आरो कुनु आरो करoi जों जतनो इनो मोथा हिनै जों जतनो सागैनो जों माने खायनाय
ino aro BJP hinoi aro kunu mane vote ongya bo kunu aro BJP ni kunu meeting pondo khai meya I hantorcha para deyo nin sini mungkin ang to Jotindra Lal Tripura